ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگی سے گزر رہے تھے اور جب وہ باہر نکلے کام کی تلاش میں تو انہوں نے ایک یہودی کا باغ دیکھا۔ پانی نکالنے پر آپ کو ایک کھجور دیے جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے اور آگے کیا ہوا ہے تو جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا ویڈیو ہے، اسکپ بالکل مت کرنا کیونکہ اسکپ کرو گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو چلیے ایک پیارا سا بات کیا ہے آپ اس کو سنیں اور پورا مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، ایک زمانے کی بات ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی اور بھوک میں دن بتا رہے تھے۔ وہ راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سائن بورڈ پر نظر پڑی۔ اس پر لکھا تھا، یہودی کے کھجور کے باغ میں پانی دو اور بدلے میں کھجور پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، مجھے بھی کھانا چاہیے، میں یہاں کام کر لوں گا۔ وہ سیدھے اس یہودی کے گھر گئے اور بولے، اے یہودی، میں تمہارے یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کھجور چاہیے، کیا تم مجھے کام دو گے؟ یہودی ہنستے ہوئے بولا، بھائی تم میرے یہاں کون سا کام کرو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، سنا ہے تمہارے کھجور کے باغ میں پانی دینے پر کھجور ملتے ہیں، میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی چالاکی سے مسکرایا اور بولا، ارے وہ کام آسان نہیں ہے، دیکھو دور وہ کنواں ہے، اس کا پانی بہت نیچے ہے، وہاں سے پانی نکالنا بڑا مشکل ہے، کیا تم کر پاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وشواس سے جواب دیا، ہاں میں کر لوں گا، مجھے کھانا چاہیے، میں محنت کروں گا۔ یہودی من ہی من سوچنے لگا، یہ آدمی پانی نکال ہی نہیں پائے گا، کیوں نہ اسے دھوکہ دوں۔ وہ گھر سے ایک پرانی سڑی گلی رسی والا بالٹی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بالٹی کنویں میں ڈالی، لیکن جیسے ہی رسی کھینچی رسی ٹوٹ گئی اور بالٹی کنویں میں گر پڑی۔ دور سے یہودی ہنستے ہوئے دوڑا آیا اور بدتمیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ سوچو دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے بھی کچھ نہ بولے، کتنے رحمت والے تھے، کتنے صبر والے تھے۔ انہوں نے اللہ سے بھی کوئی شکایت نہ کی بلکہ یہودی سے ہی پوچھ لیا، اے یہودی، جس ہاتھ سے تم نے مجھے مارا کیا اس ہاتھ میں تمہیں درد ہوا؟ یہودی حیران ہو کر بولا، نہیں مجھے کوئی درد نہیں ہوا، لیکن تم نے میری نئی بالٹی کنویں میں گرا دی، اس لیے میں نے تمہیں مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں خود تمہاری بالٹی کنویں سے نکالوں گا اور پانی بھر کر تمہارے باغ میں دوں گا، بس تم مجھے میرا حق دے دینا۔ یہودی زور سے ہنس پڑا اور بولا، تم کنویں سے بالٹی نکالو گے؟ اس میں تو کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے، تم کیسے کر پاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے، مجھے بس کنویں کے پاس جانے دو۔ تبھی اللہ نے جبرائیل علیہ وسلم کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرے دوست کنویں کے پاس آ رہے ہیں، جاؤ کنویں کا پانی اوپر تک بھر دو اور بالٹی میرے پیارے دوست کے ہاتھ میں پہنچا دو، میرا حبیب خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ جیسے ہی نبی نے کنویں میں ہاتھ ڈالا، سبحان اللہ، بالٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی اور پانی بھی اوپر تک بھر گیا۔ یہ دیکھ یہودی سن رہ گیا، اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سادھارن انسان نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہودی کا دل کانپ اٹھا، وہ سوچنے لگا، میرے کنویں میں تو تلا بھی نہیں، سیڑھی بھی نہیں، پھر یہ آدمی بالٹی کیسے نکال لایا؟ نہیں، یہ کوئی سادھارن انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے باغ میں پانی دینا شروع کیا، اور جب پانی دینا ختم ہوا تب یہودی نے انہیں کھجور دیے۔ وہ کھجور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنے پیارے ناتے حسن اور حسین کو ڈھونڈنے لگے، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی دونوں نظر نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر ریگستان کی طرف نکل پڑے اور کچھ چرواہوں سے پوچھا، اے چرواہوں، کیا تم نے میرے حسن اور حسین کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے؟ چرواہوں نے کہا، ہاں ہم نے دو بچوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کو ایک عجیب بات سنانی ہوگی۔ وہ دونوں بچے اسی راستے سے اس ریگستان کے پہاڑ کی طرف گئے اور وہاں سو گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ بچے یہاں سے گزرے ہمارے اونٹ اور بکریاں انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ جب تک وہ دونوں بچے پہاڑ کے اندر رہے ہمارے اونٹوں نے گھاس تک منہ میں نہیں ڈالی، ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا، اے چرواہوں، تم ان بچوں کو دیکھ کر سہ گئے، دنیا بھی انہیں دیکھ کر سہ گئی، لیکن جانور اور پرندے بھی ان کی بھوک سہ نہیں پائے۔
जब तक उनके पेट में खाना नहीं जाएगा तब तक यह जानवर भी मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ रवाना हुए और वहां जाकर देखा हसन और हुसैन रेत को तकिया बनाकर सोए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरा। दोनों ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके प्यारे नाना जान आए हैं तो दौड़कर गले से लग गए और रोते हुए बोले, ओ नाना जान, हमारे घर में खाना नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जलती और आप भी हमारे पास नहीं होते, लेकिन जब आप हमें मिलने आते हो हमें देखते ही हमारी भूख मिट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और बड़े प्यार से कहा, ओ मेरे प्यारे नातिनों, चलो अब देर मत करो, घर चलते हैं। लेकिन हसन और हुसैन जिद करने लगे, नाना जान, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं बनाती। जब भी हम खाना मांगते हैं वो हमें डांट देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया, बहुत प्यार से मनाया। आखिरकार वो दोनों मान गए और नबी के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, लो तुम 2 खजूर खाओ, हसन को दो और हुसैन को दो। फातिमा ने वो खजूर हाथ में लिए और अपने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा रोते हुए बोली, ऐ अब्बा जान, आपके गाल पर यह उंगलियों के निशान क्यों हैं? ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, ए फातिमा, तुम खाना खाओ, ये सवाल अभी मत करो। उधर यहूदी अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उसे देखकर पूछा, सुनो, तुमने किसे मारा है? क्या तुम्हें पता भी है किस पर हाथ उठाया? यहूदी लापरवाही से बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने मोहम्मद को मारा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तभी उसकी बीवी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ओ नादान, जिसे तुमने मारा है, जानते हो वो कौन है? वो आखिरी जमाने के नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उस नबी पर हाथ उठाया है, मैं इस गुनाह को मान ही नहीं सकती। तुम्हारा यह हाथ कभी सलामत नहीं रहेगा। तुरंत जाओ, उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा हाथ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर यहूदी सन्न रह गया और बोला, अगर वह सचमुच आखिरी जमाने के नबी हैं और मैंने उन पर हाथ उठाया है तो मैं यह हाथ अब रखूंगा ही नहीं। इस गुनाह का फैसला मैं किसी हाकिम के पास, किसी बादशाह के पास नहीं ले जाऊंगा, अपना फैसला मैं खुद ही करूंगा। उसने बीवी से कहा, ऐबी, मेरे लिए एक धारदार छुरी ले आओ, मैं अपना यह हाथ खुद ही काट दूंगा। फिर उसने सचमुच अपना हाथ काट डाला और वो कटा हुआ हाथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा तो लोगों ने कहा, नबी घर पर नहीं है, वो अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा राज अल्लाह ताला अन्हा अब्बा जान से कह रही थी, ए मेरे अब्बा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने तमाचा मारा है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या आप अल्लाह के दरबार में दुआ नहीं कर सकते कि जिसने आप पर हाथ उठाया है अल्लाह उसका नाश कर दे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करूंगी कि वो जालिम बर्बाद हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार से कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैं गजब का नबी नहीं हूं, मैं रहमत का नबी हूं, मैं माफ करने वाला नबी हूं, बदला लेने वाला नबी नहीं हूं। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, ना पहचानने की वजह से मारा। इतने में घर के बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद इस घर में मौजूद है? फातिमा ने कहा, अब्बा, कोई आपको बाहर से पुकार रहा है। नबी बाहर आए तो देखा वही यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ है और खून बह रहा है। वो यहूदी रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी ने पूछा, ए यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कांपते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आप पर हाथ उठाया, इसका फैसला मैंने किसी इंसान को नहीं दिया, मैंने खुद ही कर लिया। मैंने अपना हाथ काट दिया है, क्योंकि जिस नबी के जिस्म पर मक्खी तक नहीं बैठती उस नबी पर मैंने हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद काट दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। यहूदी की आंखें भर आईं और कांपते हुए बोला, ए नबी, आप जैसे इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, इतने बड़े गुनाह के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। उस वक्त नबी जी उसके हाथ को पहले जैसा कर देना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया,
ऐ जिब्राइल, देखो मेरा प्यारा दोस्त क्या करना चाहता है, जाओ और उससे कह दो अगर नबी ने उसे माफ कर दिया है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। जिब्राइल अलैहि वसल्लम नबी जी के सामने हाजिर हुए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम आप पर हो, क्या आपने इस यहूदी को माफ कर दिया? नबी जी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं गजब का नबी नहीं, रहमत का नबी हूं। मैं बदला लेने वाला नबी नहीं, मैं माफ कर देने वाला नबी हूं। तो हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह भी इसे माफ कर दे और इसका हाथ फिर से सही कर दे। फिर नबी जी ने अल्लाह के हुक्म से अपने मुबारक लार को उसके कटे हाथ पर लगाया और सुभान अल्लाह, हाथ पहले जैसा सही हो गया, निशान तक ना रहा। यह देखकर यहूदी रो पड़ा और बोला, ऐ नबी जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हाथ को आपने अपनी थूक से जोड़कर पहले जैसा कर दिया, उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। नबी जी ने उसे कलमा पढ़ाया और वो यहूदी मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद एक और वाकया हुआ। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अनहु नबी जी को तलाश करते हुए उनके घर पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। नबी जी के जिस्म पर उस वक्त सिर्फ एक चादर थी। घर में देखा तो बस एक खाट थी, खजूर की पत्तियों से बनी, जिस पर कोई बिछौना भी नहीं। एक कोने में जरा सा आटा रखा था और दूसरे कोने में जानवर की खाल से बना पानी का मशक। हजरत उमर ने जब यह सब देखा तो उनका दिल भर आया। उनके मन में सवाल उठे, यह कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी, और उनके घर में इतना कमी, इतना सख्त हालात, खाली खाट पर सोने से उनकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं, और दुनिया के बादशाह फरस और रोम के काफिर बादशाह ऐशो आराम में रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के रसूल के पास इतना भी क्यों नहीं? उनके चेहरे पर उदासी देखकर नबी जी ने पूछा, ऐ उमर, तुम्हें क्या हुआ? उमर रोते हुए बोले, या रसूल अल्लाह, आपके पास बिछाना नहीं, आपके घर में कोई आराम की चीज नहीं। आप अल्लाह के रसूल हैं और आप इतनी तकलीफ में, काफिर बादशाहों के पास इतना ऐशो आराम है और आपके पास कुछ नहीं क्यों? नबी जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ उमर, वो लोग इस दुनिया का आराम पाएंगे, लेकिन क्या तुम यह पसंद नहीं करते कि हमें आखिर तक आराम और सुकून मिले? यह सुनकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि असली आराम और असली दौलत इस दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में है। उस दिन उन्होंने नबी जी से एक नई शिक्षा पाई और दिल में ठान लिया, दुनिया ऐशो आराम की जगह नहीं, बल्कि आखिरत की तैयारी की जगह है। तो नाजरीन, देखा आपने ये कहानी, ये वाकया बहुत ही प्यारा है, रुला देने वाला वाकया था। एक यहूदी कितना ईमान लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी भी मांगने लगा। तो आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।